जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को शादाब खटक का और इशफाक बंगश का सलाम। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर एक ऐसे सवाल के गिर्द घूम रही है जिसका ताल्लुक सिर्फ सियासत से नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के इंतज़ामी और वफाकी ढांचे से है। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने नए सूबों और इंतज़ामी यूनिट्स की ज़रूरत की बात की। इस हवाले से सियासी हलकों में एक नई बहस शुरू हो गई। जब मोहसिन नकवी साहब ने बात की, बंगा साहब, मोहसिन नकवी साहब ने बात इस हवाले से की कि पाकिस्तान में नए यूनिट्स का या सूबों की ज़रूरत इसलिए है कि यहाँ पे इंतज़ामी जो मामलात है वो बेहतर से बेहतर हो जाए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, शादाब खटक साहब, पहले तो जितने भी हमारे देखने वाले हैं या नए जो आ रहे हैं उनको खुसूसी सलाम, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और सपोर्ट भी करें। पहली बात तो यह है कि आप लोग मुख्तलिफ ख़बरें भी देखते हैं और मुख्तलिफ जो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो ज़ाहिरी बात है मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात हो रही है। जो मौजूदा सेटअप है या मौजूदा जो बात चल रही है, शादाब साहब, पहले जी जो जी आपने बात की, फिर इस पे जी थोड़ा सा हम नाज़रीन को बताता चलें कि देखें, पाकिस्तान में जो निज़ाम है वो तो ज़ाहिरी बात है जिस तरह शुरू से जो चला रहे थे या जो चल रहा है, लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल मतलब मंजरेआम पर आ गया जब से इमरान खान का जो तहरीक था, फिर अभी पीटीआई का, उस वजह से इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल फ्रंट पेज पे आ गई। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने फिर अपनी तरीके से वो की। जब नकवी साहब हमारा जर्नलिस्ट भाई है, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भाई है, और माशाल्लाह बहुत अप्रोच रखते हैं। और नकवी साहब एक पार्टी का भी नहीं है, और नकवी साहब को पता है कि बंगा किसने साहब, मुकर्रर मैं किया। यहाँ आप इस पे थोड़ा आता सा हूँ। इंटरप्ट करता हूँ कि क्या आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त मामला नए सूबों का है या इंतज़ामी उमूर का है? देखें क्या यहाँ रह के इंतज़ामी उमूर बेहतर नहीं किए जा सकते? देखें ये सिस्टम जो है, ये अब से आपको अब पता होगा कि मैं इसी बात पे आ रहा था कि जी पाकिस्तान में अगर स्टेब्लिशमेंट है तो वो सियासी पार्टों, एक सियासी पार्टी दूसरी सियासी पार्टी उस पर मारते हैं, मतलब खुद जी तो फ्रंट पे नहीं आते। तो अभी लग यही रहा है कि अब पीपल्स पार्टी और ये मुस्लिम लीग नून का जो हुकूमत बनाई थी, जी, ये अब उसी तरह मुश्किल है इसका परफॉर्मेंस ना चलना, कर सके, मुश्किल है। तो इसके साथ चलना बड़ा मुश्किल है। एग्जैक्टली। तो इस वजह से अभी जो सिस्टम है, ये सिस्टम पे बात हो रही है, इसमें अंदरूनी जो खाना मतलब कि बंद कमरों में जो बातचीत चल रही है, उसमें पीटीआई भी अनबोर्ड है। जो मौलाना फजल रहमान की आपने बात छोड़ी, उसकी भी नकवी के बाद उसका बड़ा अहम रोल है, बयान है। अहम रोल है। बंगा साहब, चूंकि आप कौमी असम्बली की बीट है आपकी और आप जो है एक बाखबर सहाफ़ी भी हैं और पार्लियामेंट को आप कवर भी कर रहे हैं, वो वहाँ की राहदारियों में क्या गुफ्तगू हो रही है मोहसिन साहब की और मौलाना साहब के बाद? देखिए, मोहसिन साहब की तो मैंने क्लियर कर दी कि वो जो बात कर रहे हैं वो तो ज़ाहिरी बात है कि जी सॉरी, कहाँ से बात चल जी रही है। तो जी ज़ाहिरी बात है उसका, वो मुतबर ज़राए से बात करते हैं, वो मुतबर शख्स, मतलब कि उनकी बात में वज़न है। तो ज़ाहिरी बात है जो यूनिट्स की बात हो रही है, या जो सियासी ढांचा या सियासी निज़ाम या जो तरीक़ाकार नया वाज़ेह कर रहे हैं, सूबों के हवाले से भी है, यूनिट्स के हवाले से भी है कि ये तकसीम करेंगे। तो ज़ाहिरी बात है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन ये मौजूदा जो सेटअप है मुस्लिम लीग नून का जी या पीपल्स पार्टी का, जी इसमें आप जो पार्लियामेंट के अब सेशन शुरू हो जाएंगे तो आप वाज़े तौर पर बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाएगी। उसमें ये भी है कि तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी के मुलाकातें हुई है, और जी तहरीक अदम इत्तेमाद का भी जी वो हो सकता है, दूसरी सेटअप की भी हो सकता है। अगर तहरीक इत्तेमाद ना भी दें, वो रिज़ाइन कर दें, फिर भी वो जो सादा अक्सरियत है वो से वो हाथ को जी को देंगे शहबाज शरीफ। तो उनके पास तो बड़ा आसान सा पता है। लेकिन पीपल्स पार्टी भी ज़ाहिरी बात है कि इस तरह इकदाम करेगी तो वो बड़ों से पूछेगी, और बड़ों को इत्तेमाद के बगैर तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ना कुछ चल रहा है, बहुत तब्दीली क्या आप नजर आ रही है। समझते हैं कि नए सूबों का क़याम इतना आसान होगा?
نہیں دیکھیں یہ تو ایک صبح جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کی، جی ابھی تک خیبر پختونخوا بھی پٹ رہے ہیں. دوسرا گلگت بلتستان آپ دیکھیں ابھی تک کیا پوزیشن ہے. سر جی دیکھیں نا ہمارے ہاں پھر پنجاب کشمیر ہے، سرحد خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان سب ہے، سے بڑا سندھ ہے. پرابلم دیکھو سب سے جی تقسیم میں سب سے زیادہ نقصان جو ہوگا پیپلز پارٹی کو نہیں ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی سندھ میں ایک محدود حلقے تک پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ نقصان جو ہوگا وہ پنجاب میں نون لیگ کو ہوگا. پنجاب کی آبادی بہت زیادہ پنجاب ہے، کی آبادی بہت زیادہ ہے اور جنوبی پنجاب، اور یہ پہلے ایشو چل رہا تھا. تو اگر اس طرح پہلے تو یہ معاملات اتنی جلدی حل اصل ہونے میں والے بنگا صاحب نہیں ہیں. یہاں دو باتیں ہیں. دیکھیں ایک تو پنجاب جو ہے وہ رقبے کے حساب سے بھی بہت بڑا ہے اور آبادی بھی بڑی ہے. اگر آپ بلوچستان کو دیکھیں تو وہاں رقبہ تو بہت بڑا ہے لیکن آبادی اتنی نہیں ہے. تو آپ کی بات یہاں بالکل بجا ہے کہ اس حوالے سے پنجاب میں مسلم لیگ نون کو بڑا ڈینٹ پڑ سکتا ہے. تو یہ اتنا آسان تو میرے خیال میں نہیں ہے کہ یہ راتوں رات ہو جائے گا، لیکن ایک بیس چڑھ گئی ہے. اب دیکھیں آج جو معاہدہ ہوا ہے جی سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کا، ظاہری بات ہے یہ دفاعی معاہدہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ظاہری بات ہے وہی کر رہے ہیں. جی تو اس میں شہباز شریف یہ تو سمبل ہے کے طور پر وہ ہے، لیکن یہ اس کا بھی بڑا امپیکٹ پڑے گا کیونکہ ایران کے ساتھ پاکستان نے جس طرح وہ چلایا جو کیا پھر بڑی اچیومنٹ ہے. تو ادھر پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام کہیں جو یا سیاسی نظام کا فیلئر کہیں، فیلئر اس لیے بھی ہے کہ پہلے جو حکومت تھی اگر وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے زور پہ تھی لیکن ان کا رول تھا انتظامی امور میں رول تھا. انتظامی ابھی بھی ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کیا بات کر رہے تھے کہ وزیر اعظم کی بات نہیں چلتی. بنگا صاحب میں یہاں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا صوبوں کا مسئلہ ہے یا حکمرانوں کا مسئلہ ہے؟ پولیس کا نظام وہاں ہے ویسا کا ویسا ہے، تعلیم کا نظام ویسا ہے، بیوروکریسی ویسے کام کر رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، عوام کو کیا ملے گا نئے صوبوں کا نظام؟ پہلے تو بڑا مشکل ایک پروسیس ہے یہ مہینوں کا بھی نہیں ہے، یہ سالوں کا پروسیس ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی جو بات چل رہی ہے وہ صوبوں کا نہیں ہے، وہ نظام کا ہے اور یہ حکومتوں کا ہے اور سیاسی ایک خلا کا ہے جو بڑا خلا اس وقت ہے. اور آپ مولانا فضل الرحمان کو اس میں اگنور کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں اس بات کے ساتھ اس لیے جوڑ رہے ہیں کہ کچھ تو ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی ایک دم فرنٹ پیج پہ آ گیا، دوبارہ پی ٹی آئی بھی احتجاج کے لیے، بلاول نے جس طرح سے بلاول نے بھی وہ دیے، اور خاص کر نقوی صاحب جو اس گورنمنٹ کا بندہ ہے، وزیر داخلہ ہے لیکن ایک قسم کا وزیر اعظم ہے. بنگا صاحب آج ہم یہاں سے ایک سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے ناظرین کو. ہم یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا نئے صوبوں سے پولیس کا نظام عوام کے لیے کیا ملے گا، ہسپتالوں کا کیا اس سے فرق پڑے گا؟ کیا اس بار ان حکمرانوں کو اس پہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اسی سسٹم میں رہ کے عوام کو ریلیف دیا جائے؟ دوستو ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے آئندہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.